স্যার আমি খুবই খুশি আছি। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए सिंह आशीर्वाद का चेहरा। স্যার আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? আমি সুলতানা পারভিন। कहाँ से आप? আমি কুচবিহারের সুট্টুপে গ্রাম থেকে এসেছি। आप क्या करते हैं? স্যার কাজের কথা কি আর বলবো, আমার মা মারা যাওয়ার পর আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আজ আমি রাস্তার কাছে খাবারই ঘুরাই, সেগুলো বিক্রি করে আমার পেট চালাই। স্যার আমাকে খুবই কষ্ট করতে হয়, সুস্থ বয়সে মা না থাকার কারণে। আজ আমি পাশের শিশু, আমার রোজ পরিশ্রম করে খেতে হয়। ওর আল্লাহ আমার কপালে শুধু দুঃখই লিখেছে, সুখ আমার কপালে নেই। স্যার আমারে রোজ পরিশ্রম করে খেতে হয়, কখনো কখনো অন্যের বেঁচে কাজ করে খেতে হয়। স্যার আমি খুবই খুশি আছি। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। স্যার দুঃখের কথা বলে কি লাভ, আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি এখন একটি দুঃখের গান গাইব, যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে গানটাকে সবাই শেয়ার করবেন। तो आप सुर लेके आप शुरू करो। চলুন শুরু করি।